तीन लड़कियां हैं, एक लड़का है, वापस में लड़ रहे थे मजलूम लड़कों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं इस बात शुरू की। एक चौक था, वहाँ पर एक भीड़ लगी हुई थी। मैं भी उन भीड़ में गया। वो भीड़ में क्या देखता हूँ कि तीन लड़कियां हैं, एक लड़का है, वापस में लड़ रहे थे। लोगों ने उसको, लड़के को भी अलग किया, लड़कियों को अलग किया, बैठाया। शहर का कोई एक अच्छा आदमी जिसे कहा जाए या बड़ा, वो भी उस दिन वहाँ पर आया। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आप भाई इनसे क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, क्या चीज़ है। तो उन लड़कियों ने कहा कि ये लड़का हमारी इज्जत लूटता है, रोज़ आता है, हमसे बदतमीज़ी करता है और हमारी एक एक की इज्जत लूट कर चला जाता है। उससे आदमी को बहुत गुस्सा आया। उसने इस लड़के से कुछ भी नहीं पूछा, वो चला गया। वो गया, अपने पुलिस वालों को कॉल की, पुलिस वाले आए और इस लड़के को ले गए। अब ये लड़का परेशान था, यार मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। चलो उन्होंने दिल में उन्होंने दुआएं की कि या अल्लाह तू ही मदद करना, अब इनसे कौन हमें बचाएगा। वहाँ पर जब थाने पर इससे ले गए तो उससे बिना पूछने के बाद, बिना पूछे और बिना समझे इस लड़के को बहुत मारा। इतना मारा कि इसका पूरा जिस्म जो है ना वो लाल हो गया। ये चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि मेरी गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं, ये लड़कियां मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये लड़कियां हैं इसलिए सारे लोग इनकी बातें सुनते हैं, लेकिन हम लड़कों की कुछ नहीं सुनाई देती। इन्होंने इनकी बात नहीं मानी, नहीं सुना। आप झूठ बोल रहे हो, आप ये करते हो, आप जो करते हो। लेकिन एक दिन अल्लाह का मतलब कि अल्लाह की मदद थी उन लड़के के साथ, उन लड़कियों के साथ वही हादसा दोबारा पेश आया। लेकिन उसमें ये था कि ये जो लड़का था अभी तक जेल में था और उनके दूसरे लड़के के साथ वही हादसा पेश आया उसी जगह। अब फिर से लोग जमा हो गए, फिर से इनकी बात सुनने लगे और फिर वही वाकया, वही क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ। लड़कियों की बात सुनी, उस लड़के को बेचारे को फिर से कैद कर डाली। उस वही आदमी ने उन लड़कियों से जो अच्छा बन रहा था वो उनको मतलब कि अपनी सिक्योरिटी भी दी और मतलब कि उनके मुहाफिज भी रखे कि आज के बाद आपको कोई नहीं छेड़ेगा, कोई आपको तंग नहीं करेगा, आप जहाँ जाती हैं बेशक आ जा सकती हैं। ठीक है। उस सिक्योरिटी मतलब कि दो लोग थे सिक्योरिटी वाले, अल्लाह की मदद से वो दो लोग जो थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने सच का सच और झूठ का झूठ साबित कर लिया। वो कैसे साबित कर लिया कि एक दिन फिर, अब वो कहते हैं ना कि आदत से मजबूर, उनको ना इज्जत की ना शर्म की, कुछ भी नहीं हुआ। अब वो दो लोगों पर इल्ज़ाम जिसने लगाया था वो जेल में थे, वो जेल काट रहे थे, सज़ा काट रहे थे। रोज़ाना रोज़ पुलिस वाले उससे मारते थे, इतना मारते थे कि यार सच बताओ क्या बात है। लेकिन उनकी यही बात होती थी कि हमने कुछ नहीं किया, ये लड़कियां हम पर यूं ही इल्ज़ाम लगा रही हैं। लेकिन इनकी बात कौन सुनता। चलो कुछ दिन गुजर गए, बीत गए। फिर इनके लड़कियों के साथ वही बात हुई कि एक लड़की बाहर निकली, सिक्योरिटी वाले ने देख लिया कि वही लड़की बाहर जा रही है, लेकिन उस लड़की का उस सिक्योरिटी वाले ने खुद पीछा किया। किसी ने उनको कहा नहीं था कि भैया इनका पीछा करना, इनकी जानकारी नहीं, क्योंकि ये बहुत जुर्म था, बहुत इल्ज़ाम था कि लड़कियों की, यार लड़कियों पर शक करते हो, लड़कियां तो बाबा बड़ी बात होती है। इस लड़के ने उन लड़की का पीछा किया। एक और लड़के के साथ इनका कोई चक्कर था। उनसे मिलकर वो वापस आई, वो घर गई। ये सिर्फ देखता ही रहता, कुछ नहीं कहा। 2-4 दिनों में इन्होंने मतलब कि सबूत इकट्ठा किया, जो भी मिला, जिस तरह मिला, जितना मिला उन्हें साथ में रखता गया और इकट्ठा करता गया। एक साथ हुआ। लेकिन उन तीनों लड़कियों का वही रोज़ का नाटक, वहीं जाती थी, वही काम। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो लड़कियां मशहूर होने लगी और इस मतलब कि मजलूम होते लगे, तो बहुत सारे मतलब कि इंसाफ पसंद वहाँ पर आए और उनके कहा कि भाई बेटी हम तुम्हारे बाप हैं, किसी ने कहा भाई हम तुम्हारे भाई हैं, किसी ने कहा हम तुम्हारी बहन हैं, हम तुम्हारी माँ हैं। तो इसी तरह इनके जो है ना और भी जिद और भी मतलब कि इनकी सपोर्ट बढ़ती गई। तो एक दिन जब उन्होंने पूरा सबूत इकट्ठा कर लिया तो वही जो उस शहर का जो बड़ा था, जिसने फैसला किया था कि इस लड़कों को जेल भिजवा दीजिएगा, जेल कर दीजिएगा, इनको सज़ा दी जाए, इनको फांसी दी जाए, इनको ये कर दिया जाए, इनको वो कर दिया जाए। लेकिन उसी शख्स ने जब उस सिक्योरिटी वाले ने उस बड़े आदमी के पास, जिसने फैसला किया था, उसके पास वो सबूत लेकर गया, तो उन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ ये फिर कोई और जुल्म हो रहा है और आप अभी तक खामोश हैं,
یہ بات سنی تو ان کے جو ہے نا ہوش ٹھکانے کہ یار پھر سے لڑکیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے جٹ سے وہ ویڈیوز دیکھنا شروع کیا۔ ویڈیوز میں کیا تھا کہ وہ لڑکیاں خود جاتی تھی، ایک لڑکے سے مل کر جاتی تھی، وہاں پر ان کا گھر تھا۔ اب جو ہے نا لڑکے ان کے پاس نہیں آتے تھے کیونکہ بہت ڈر تھا کہ کبھی بھی پولیس آ سکتی ہے، لوگ آ سکتے ہیں، ہمیں پکڑ سکتے ہیں، ہمیں مار سکتے ہیں، تو اسی کے ڈر سے لڑکے نہیں آتے تھے، لیکن لڑکیاں وہاں جاتی تھی ان لڑکوں کے پاس۔ تو جو بھی تھا ان کے مطلب کہ لڑکی اور لڑکے جب ملتے ہیں تو بجلی کڑکتی ہے، چلو وہ بجلی کڑکی، کچھ بھی ہوا، آسمان پھٹا، بارش ہوئی، کچھ بھی ہوا، بات ختم۔ جب یہ پتا اس آدمی کو لگا، پہلے تو گیا تھانے، اس لڑکوں کو چھڑایا، اس لڑکوں کو چھڑانے کے بعد ان سے معافی مانگی، اور اس نے مطلب کہ ان کو ایک اچھا خاصا انعام دیا، اور اس سے جتنی مطلب اس سے ہو سکی، غلطی تو ہوئی تھی نا، اس سے ہوئی سکی، لیکن ان لڑکیوں کے پاس سے چپ چاپ اس لڑکیوں کو اس نے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، بس ان سیکورٹی والوں کو کہا کہ بھیا تم اپنی ڈیوٹی پر لگ جاؤ، اپنی جو ہے نا وہ تھانے میں چلے جاؤ، وہاں پر ڈیوٹی کرو، یہاں پر سیکورٹی دینے کی کوئی مطلب سیکورٹی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اب بہت بالکل امن ہو گیا۔ تو انہوں نے سیکورٹی ہٹا لی، اور پھر سے وہی لڑکے جس کے ساتھ یہ ملنے جاتی تھی، وہی لڑکے ان کے پاس آتے تھے۔ لیکن پھر جو جس آدمی نے ویڈیوز بنایا تھا اس کو کہا تھا کہ بھیا تم اپنا کام جاری رکھنا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ مطلب کہ 3 لڑکیاں تھیں، تو آگے سے 3 لڑکے آئے اور ان لڑکیوں کے ساتھ ملنے آئے۔ جیسے ہی وہ گھر میں اندر ہوئے اور اپنا مطلب کہ ہر کوئی اپنے کمرے میں گیا، تو کمرے میں جانے سے تھوڑا پہلے انہوں نے مطلب کہ سارا ادھر ادھر دیکھ لیا کہ کوئی ہے تو نہیں، چلو یہ تینوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جو رئیس تھا جسے کہا جاتا ہے، جو فیصلہ کرتا تھا، اس نے بہت سارے لڑکوں کو مطلب کہ لڑکوں کو، وہاں کے لوگوں کو، وہاں پہ جو بھی رہتے تھے، جو بھی اس شہر میں جتنے بھی اس کے اپنے تھے، یا جس نے بھی یہ کہانی سنی تھی، دیکھی تھی، ان کو اکٹھا کیا باہر سے۔ ان لڑکیوں کو مطلب کہ اندر سے کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ یار کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جب ان کو یہ اپنی مرضی سے جتنا ٹائم بھی تھا، مرضی سے خود باہر نکلے، تو پہلے ایک نکلا، ٹھیک ہے نا، وہ مطلب کہ ان کی جو اب پہلے ایک موبائل تھی جو ریکارڈ کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اب جتنے بھی لوگوں تھے ان کے پاس کم از کم ایک فون تھا، تو سارے فون ان کے گھر کی طرف جو تھے نا وہ یوں لگے ہوئے تھے، جیسے کوئی نکلتا، جیسے کوئی جاتا آتا۔ اب مطلب ان لڑکیوں کو اور لڑکوں کو کچھ بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنی موج میں رہے۔ جب تینوں نکل کر واپس آئے، لڑکے باہر جانے لگے اور لڑکیاں اپنے کام میں مشغول ہونے لگی، تو سارے لوگ گیٹ پہ کھڑے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گیٹ کھولا تو باہر تو لوگ کھڑے تھے، تو انہیں کو مار دیا گیا۔ 6 لوگ تھے، 6 کو مطلب کہ ایک ساتھ مار دیا گیا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ انہوں نے اچھا کیا یا غلط کیا؟